Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. I would like to say thank you for watching our presentation about steps in doing error analysis. For the first, let me introduce myself and my partner in group 7. My name is Rani Andini and my partner is Rizky Sumantri, Cindy Handayani, and the last Wulan Asri Apriani. First, I will explain to you about definition of error. An error, according to Corder, takes place when the deviation arises due to lack of knowledge, and error cannot be self-corrected. Maksudnya, error adalah sebuah kesalahan terjadi ketika penyimpangan yang muncul karena keterbatasan pengetahuan, dan kesalahannya itu tidak dapat diperbaiki sendiri. Ada pula error analysis. Error analysis adalah kegiatan untuk mengungkap penemuan kesalahan dalam menulis dan berbicara. Okay, thank you for the next slide. So I'm going to tell you about what is error analysis, the background. Number one, error analysis is linguistic analysis that focuses on the error learners make by comparing between the errors made in the target language and the target language itself. Number two, error analysis is an important source of information to teachers. Number three, it provides information on students' errors. Number four, help teachers to correct students' errors. And the last one is improve the effectiveness of teachers, students, researchers. And then there is an article by Corder, Pete Corder, 1967, father of error analysis, through his article, The Significance of Learner Errors, that error analysis took a new turn. So it means that language learners develop interlanguage grammars, idiosyncratic, dialects, or approximate systems, and that errors will not necessarily be based on either the mother tongue or the target language. And then next, significance of error analysis. Error analysis helps teachers to assess the remedial work necessary for English as a second language or ESL, students preparing for an English language test, and to help students avoid the most common errors. Jadi di sini dimaksudkan adalah ini bisa membantu guru-guru untuk melihat apakah siswa-siswanya masih memiliki kesulitan untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang memang diperlukan, karena sekali lagi bahwa bahasa Inggris ini merupakan bahasa kedua kita gitu ya, jadi bukan bahasa asli kita. Jadi ini sangat sulit ketika memang saat pembelajaran berlangsung ada hal-hal yang mungkin saja terjadi kesalahan. Nah, siswa ini dipersiapkan nih untuk mengurangi atau meminimalisir adanya kekurangan-kekurangan serta membantu siswa menghindari kesalahan yang paling umum. Nah, untuk for the next slide is two justification of error analysis. Corder, 1981, suggests that there are two justifications for studying learners' error. Number one is its relevance to language teaching. It means one of the most important aspect of the curriculums followed in our education system is the teaching of language. While universally and ideally English and Bahasa should be covered in all the schools or colleges on a mandatory basis, because these languages form the basis of essential communication on the social front. English is certainly emerging as the language of the people as more and more people are preferring English medium schools. It's quite evident that being a global language used inevitably for job interviews, computer science, technology, culture, and all higher studies, it is no more a luxury to be mastering this language, but a necessity. So while mother tongue can be deftly incorporated by an individual due to repeat day-to-day use, through knowledge of English literature and language skills needs special attention due to its intricacies and vast scope. Without a formal training in English language, you may find it immensely disappointing in surviving well in the modern world. And then for number two is the study of language acquisition process. Language acquisition is the study of the process through which learners acquire language.
First language acquisition studies the infants' acquisition of their native language, whereas second language acquisition deals with acquisition of additional languages in both children and adults. Di sini saya akan menjelaskan objek-objek dari analisis error, di mana ada dua objek dalam error analisis ini. Yang pertama ada theoretical object dan applied object. Apa sih yang dimaksud theoretical object? Jadi, theoretical object itu di mana kita bisa memahami apa dan bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk mempelajari bahasa lain. Misal, kita memahami grammar bahasa lain, kita memahami cara bicara bahasa lain, dan kita memahami cara pengucapan bahasa lain. Nah, terkadang theoretical object ini yang paling mendominasi error analisis kita. Kita tidak mengerti grammar lain, kita tidak bisa mengerti bagaimana cara pengucapan dari bahasa lain. Nah, yang kedua ada applied object. Jadi, applied object ini dia memungkinkan kita sebagai pelajar untuk belajar lebih efisien dengan memanipulasi pengetahuan bahasa daerah masing-masing untuk tujuan akademis. Nah, sekarang kita lanjut untuk memahami bagaimana langkah-langkah untuk menentukan kesalahan dalam suatu kalimat atau dalam suatu pembelajaran. Nah, langkah pertama yaitu ada recognition, reconstruction, dan explanation. Apa sih yang dimaksud dengan recognition itu? Nah, recognition ini ialah pengenalan kesalahan di mana kita bisa mendeteksi adanya kesalahan dalam satu kalimat. Misal, dalam satu kalimat tersebut ada salah satu kata yang memakai verb 2. Padahal seharusnya dia pakai verb 1 dalam kalimat tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan recognition. Kita menyadari dari awal untuk mendeteksi adanya suatu kesalahan dalam suatu kalimat tersebut. Nah, sekarang kita membahas mengenai contoh-contoh recognition ini. Di sini ada contoh pada kalimat pertama yaitu I go to Mexico with my girlfriend in the summer of 2006. Pertanyaannya, di mana sih letak kesalahannya? Letak kesalahannya ada pada kalimat go, di mana pada kata go ini harus diganti dengan kata when. Karena kejadian tersebut sudah terjadi di masa lampau, maka kalimat verb 1 harus diganti dengan kalimat verb 2. Begitupun dengan contoh pada kalimat yang kedua, di mana would tell ini harus diganti dengan would have told. Karena di sini kita menggunakan conditional sentence tipe 3, yaitu penggunaan kalimat have dan penggunaan kalimat had. Oke, untuk materi selanjutnya, di sini ada meaning of reconstruction. Error reconstruction is a comparative process that is by comparing the original erroneous sentence with the reconstructed one. Yang berarti di sini tuh rekonstruksi merupakan proses yang komparatif, yaitu membandingkan kalimat asli yang salah dengan kalimat yang akan direkonstruksi. Untuk selanjutnya di sini ada contoh rekonstruksi, yaitu identification of error, error classification, reconstruction of error. Ada satu kalimat, contoh dari yang kalimatnya masih salah, yaitu last Sunday my family and I went holiday to Kampung Bambu Sukabumi. Trip to there needed their hearts. My family and I blah 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 break. And then we eat together. After that we went blah 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 look around we managed and I went for swimming. We need up but will enjoy station in lake but blah 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 rain. Next my family and I go to home. Oke. Di sini kalimatnya itu masih salah. Dan untuk error classification yaitu ada tenses, spelling, tenses, dan selanjutnya. Untuk kalimat yang sudah direkonstruksi yaitu menjadi last Sunday my family and I went holiday to Kampung Bambu Sukabumi.
trip to their needed their house. My family and I had break and then we eat together. After that we went to look around use my needs and I went for swimming. We need of but will enjoy situation in lake but it was rain. Next, my family and I went to home. Oke, di sini terlihat perbedaannya dari kalimat yang masih salah menjadi kalimat yang sudah direkonstruksi. Oke, untuk selanjutnya ada meaning of explanation. According of Corder 90 and 81, 128. First, description of errors is largely a linguistic activity. Explanation is the field of physical linguistics. It is concerned with accounting for why and how errors come about. Okay. Example of explanation: identification of error, definition and errors classification, explanation of rule. Okay, untuk contoh yang pertama ada we put all the equipment on the beach. Itu kata benda yang jamak yang tidak perlu s di belakangnya, yang bagian equipment yang tidak seharusnya equipments gitu. Untuk contoh yang kedua, di sini ada a large number of people is sick, yang berarti di sini itu banyak orang yang sakit. Kata kerja yang kombinasinya subjek dan kata kerjanya itu salah. Sejumlah besar mengacu pada lebih satu dari orang, atau subjek yang jamak dan membutuhkan kata yang jamak yaitu are. Untuk yang ketiga, contoh yang ketiga, he is owing me 10 million rupiah, yang berarti dia berhutang 10 juta rupiah. Kata kerja, konstruksi kata kerja yang tidak tepat. Berhutang adalah kata kerja statif dan tidak membutuhkan partisipatif. Okay, for the last one, the conclusion. Error analysis is useful technique to define the learner's errors of second language. Number one, it is beneficial to the learner and the teacher both. Number two, it is compulsory to evaluate the current status of the learners. Number three, it is also indicate the problem areas and solution of them. Number four, it is explores the reinforcement areas of the learners. And the last one, number five, it helps to acquire linguistic rules of second language. Sekian adalah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata dalam presentasi kami. Thank you for listening and watching our presentation. May all those we have shared be beneficial for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.